नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने तमे पूर्व क्लास रे पाठ नंबर 10 को आलोचना कर देथिले फेळाना जानिबा तार से विषय रो आज कार्यफर्द 1 ठारे हम आलोचना करिबा। देखो एक नंबर कोन कहूची एक नंबर कहूची मिठू बैग रे केते टंका थिला ना 65 टंका थिला। से दुकान रो 32 टंका देई बही किनिला ता पाखरे केते टंका रहिला ताले देखो ता पाखरे 65 टंका थिला से दुकान के दे देला 32 टंका माने बही किनि आनला ताले कोन 32 टंका ता पाखरु पळेला माने एठी फेडाणा हो ना मिसाणा हो फेडाणा हो। देखो 5 रु 2 गला केते 5 रु 2 गला 3 6 रु 3 गला 3 ताले ता पाखरे केते टंका रहइबो ना 33 टंका रहइबो। बुझ पाइलनी देखो फेडाणा हेची प्रथमे 65 माने एक 10 घरे केते 5 अछि 10 घरे केते अछि 6 अछि माने 60 ताले 10 टंकिया देखो केतेटा हबो 6 टा हबो 1 2 3 4 5 6 टा आउ एठी 32 रे एक घरे 2 अछि 10 घरे 3 अछि माने 3 टा 10 टंकिया ताले 1 2 3 3 टा 10 टंकिया ताले ये तळ 3 टा 10 टंकिया ऊपर 3 टा 10 टंकिया कटि गला आउरला 3 टा 10 टंकिया ताले 10 घरे 3 रहला सेबडी एक घरे 5 अछि टंका के 5 टा सोड तळे अछि 2 टा 2 अछि ताले टंका के 2 टा ये तळ 2 टा ऊपर 2 टा टंका के कटि गला आउरला केतरा टंका के ना 1 2 3 टा टंका के रहला ताले फळ केते हे गला 33 टंका ता पाखरे रहइबो। ताले मिठू पाखरे केते टंका रहइबो ना ता पाखरे 33 टंका रहइबो। बुझ पाइलनी तापर देखो 2 नंबर क्रिकेट मैच रे भारत केते रन बाड़ेला ना 253 रन बाड़ेला हैला। क्रिकेट मैच रे भारत 253 रन करिया परे श्रीलंका खेल आरंभ करी 131 से केते बाड़ेला 131 रन करी सबु खेलाड़ी आउट हे गेले ताले एही मैच रे भारत केते रन रे श्रीलंका ठार जितिला ताले हम कोन करिया एठी फेराण करिवा 253 रु 131 को वियोग करिवा ताले 3 रु 1 गला 2 5 रु 3 गला 2 2 रु 1 गला 1 122 ताले 122 रन बाड़े कि श्रीलंका कोन कला जो भारत श्रीलंका ठार 122 रन रे जितिला। बुझ पाइलनी तापर देखो ये देखुच गोटे गछरे चढ़ई मान रहउछन्ती किछि चढ़ई उडुछन्ती बाहरे से कहूँ गछरे बसी चढ़ई संख्या थिले केते ना 257 चढ़ई थिले उड़ी जाउथिबा चढ़ई संख्या होउछन्ती 35 उड़ी जाउथिबा चढ़ई संख्या केते होउछन्ती ना 35 ताहले अवशिष्ट गछरे थिबा चढ़ई संख्या केते ताहले हम कोन करिया फेडाण करिवा 7 रु 5 गला 2 5 रु 3 गला 2 2 के 2 गला ताहले अवशिष्ट चढ़ई संख्या केते गछ रहले ना 222 चढ़ई संख्या गछरे रहले। बुझ पाइलनी तापर देखो एटा को तापर 4 नंबर देखो 4 नंबर कहूची देखो एठी कोन होची ना बॉक्स काटिकरी हमको फेडाण सिखौची हम घर तो सब चिन्ह जाइए 1 घर 10 घर 7 घर प्रथम संख्या आज केते 352 तापर अछि केते ना 124 ताले 352 रु 124 के हम वियोग करे प्रथम कोन करे 1 घर अंक रु 1 घर अंक वियोग करिया ताले 2 रु 4 जाई परिबनी 5 ठार आनिबो केते 1 10 ताले केते हे जिवो 1 10 आनले 10 2 केते 12 ताले 12 रु 4 गला केते 8 बुझ पाइलनी ताले 5 घर 1 10 पळे जाई चाउर केते 4 ताले 4 रु 2 गला 2 तापर एठी अछि 3 3 रु 1 गला 2 ताले फळ केते हे जिवो फेडाण फळ 228 बुझ पाइलनी देखो 228 हे जे हैला ए भली भाबरे कोन करिवो ये जो खाली बॉक्स अछि ए बॉक्स रे फेडाण सिखिवो हैला। तापर देखो कार्यफर्द 2 रो 1 नंबर कहूची वर्ग घर थिबा कागज व्यवहार करी फेडाण करिवा जेमिति कि गोटे संख्या अछि केते प्रथम संख्या अछि 367 तापर द्वितीय संख्या अछि 253 हैला ताको यदि हम वियोग करिया ताले केमि करिया 7 रु 3 गला केते हे जिवो 4 तापर 6 रु 5 गला 1 3 रु 2 गला 1 ताले 114 देखो वर्ग घर केमि करछि प्रथमे 1 घर करिवो तापर 10 घर तापर 7 घर 1 घरे प्रथम संख्या केते अछि 367 अछि ताले 1 घरे 7 अछि 7 टा 1 लिखियो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 टा 1 लिखिलो तापर 10 घरे 6 अछि माने 60 10 टा माने जो 6 टा 10 लिखिबो 1 2 3 4 5 6 6 टा 10 लिखिलो तापर 7 घरे 3 अछि माने 3 टा 100 लिखिबो 1 2 3 3 टा 100 लिखिलो एठी 478 भूल लिखा जाय छै हैला। तापर देखो आउटा ए भडा घर काटिबा ए घर कटाई देखो द्वितीय संख्या जेन थिला हमर 253 ताले 1 घरे 3 अछि ताले 3 टा 1 10 घरे 5 अछि माने 5 टा 10 और 7 घरे 2 अछि माने 2 टा 100 ताले फेडाण कला बेले हम कोन करिवा
ଏଠି ଦେଖ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 7ଟା 1 ଅଛି, ଏଠି 3ଟା 1 ଅଛି। 3ଟା 1 କଟିଗଲା, ଆଉ କେତେଟା ବଳିଲା? 4ଟା 1 ବଳିଲା, 4 ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି 10 ଘରେ 6ଟା 10 ଅଛି, ଏଠି 5ଟା 10 ଅଛି। ତାହେଲେ 5ଟା 10 ତଳେ କଟିଲା, ଉପରେ 5ଟା 10 କଟିଲା, ଆଉ କେତେଟା 10 ରହିଲା? ଗୋଟିଏ 10 ରହିଲା। ତାପରେ 7 ଘରକୁ ଯିବା। 7 ଘରେ ଆର ଅଛି କେତେ? 3ଟା 100 ଅଛି, ଆର 2ଟା 100 ଅଛି। ତାହେଲେ ତଳୁ 2ଟା 100 କଟିଲା, ଉପରୁ 2ଟା 100 କଟିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ 100 ରହିଲା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା କେତେ? 114। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଫେଡ଼ାଣକୁ ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। 2 ନମ୍ବର ସେଇ ଫେଡ଼ାଣକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି, କୋଠରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେଡ଼ାଣ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 3। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 3 କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଆସ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା, ସେଇ ବର୍ଗ ଘର ବ୍ୟବହାର କରି ଫେଡ଼ାଣ କରିବ ହେଲା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ କେତେ ଥିଲା? 375ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ 375ଟି ଆମ୍ବ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ 180ଟି ଆମ୍ବ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ଝୁଡ଼ିରେ ଆଉ କେତେ ଆମ୍ବ ରହିବ? ଦେଖ 375 ଥିଲା, 180 ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଫେଡ଼ାଣ ଏଠି କରିବା। 375ରୁ 180 ବିয়োଗ କରିବା। ତାହେଲେ 5ରୁ 0 ଗଲା 5, 7ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, ଆଗକୁ ଆଣିବ 1 10 17, 7ରୁ 8 ଗଲେ 9, ତାପରେ ଏଠି 1 10 ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ରହିବ 2, 2ରେ 1 ଗଲେ 1, 195। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫେଡ଼ାଣ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ 317 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? 317 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ନା 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? 500 ଟଙ୍କାରୁ 317କୁ ବିয়োଗ କରିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖ, 0ରୁ 7 ଯାଇପାରିବନି, ଆଣିବ 1 10, ତାହେଲେ 10ରୁ 7 ଗଲା 3, ଯେହେତୁ ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଠି ହେଇଯିବ 9 ହେଲା। 9ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ? 8, ସବୁଠୁ ଏଠି 1 10 ପଳେଇ 4 ରହିଛି, ତାହେଲେ 4ରୁ 3 ଗଲେ 1। ତାହେଲେ ଫେଡ଼ାଣ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 183 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୁମେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ପାଠ ନମ୍ବର 10ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ 3 ଅଛି। ଏ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ 3 କି ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯେଉଁଠି ତୁମ ଡାଉଟ୍ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।